बांग्लादेश में मुकीम आशिकान रसूल के लिए खुशखबरी। माह रबीउल अव्वल की खुशियों को दोबाला करने के लिए खलीफा अमीर अहले सुन्नत शहजादा अत्तार हजरत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी मुद्दसिलहुल आली का पहली बार बांग्लादेश सफ़र होने जा रहा है। इस सफ़र के दौरान खलीफा अमीर अहले सुन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर सुन्नतों भरे इज्तिमात में शिरकत व आशिकान रसूल से मुलाकातों समेत दीगर दीनी कामों में मसरूफियत का सिलसिला रहेगा। बिलखुसूस 8 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल की शब जश्न विलादत व सुबह बहारां के सिलसिले में बांग्लादेश के शहर चिटागांग में जमियतुल फलाह ईदगाह ग्राउंड में दावत इस्लामी के तहत अजीम शान इज्तिमाई मिलाद मुनअक़िद किया जाएगा, जिसमें खलीफा अमीर अहले सुन्नत की भी शिरकत होगी। इसकी तैयारियों के सिलसिले में निगरान चिटागोंग डिवीज़न, निगरान चिटागोंग सिटी और दीगर जिम्मेदारान ने इस ग्राउंड का विजिट किया और इंतजामात व तैयारियों के हवाले से जायजा लिया। इस मौके पर निगरान डिवीज़न का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের উদ্যোগে এই মাঠের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ জশ্নে বিলাদতের উদযাপন উপলক্ষে সুবহ বাহারা এর ইজতিমাই মিলাদের আয়োজন করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্যে জানেশিন আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া আমাদের কাছে আসবেন। মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের কাছে সবার কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিব। যে যেখান থেকেই দেখছেন আপনিও আমাদের এই জশ্নে বিলাদতের উদযাপনের ইজতিমাই মিলাদের মধ্যে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ যারা রয়েছে ইনাদেরকেও দাওয়াত দেব যে জানাশিন আত্মার আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাঝে তশরিফ আনবেন। তো এটা উপলক্ষে আমি বলবো যে আমরা ভরপুর যে যেখানে আছি এখানে দাওয়াত দিই, ভরপুরভাবে আমাদের এই কাজটাকে আমরা আঞ্জাম দিই এবং এটাকে আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা ভরপুরভাবে কামিয়াবি করি।